zama cimandi ko wat kulka cimandi a wani ibada goga ce ga bora kida ga bori to hay kulkan goga duwa addina maga kulu darja na go to aljanna niga hinni mu furara ni ganda irko min jarraban da ifo jarraba din maga min buci nin koy bene kaina ni gono ni mo gom ni beri fote addina si deja no aljanna izeno gomno din kan te maga me ga nasi ko konda be tama aljanna din koy bene kula kanu tonton din koy bene kula kanu tonton jahannama mo barago koy ganda balawo go tonton ago koy wode seni ne darakat barago koy ganda balawo go tonton danga aljanna jahannama kan go bene ikul bom bene ngano sidungu to aljanna mo wa kan go ikul bom bene ngano bisi kul zama arano hari anne mai ga bagu ga doru jaraina nga aslono firdaus al-a'la no firdaus dirano gorai iga so bai ga bagu ga doru yadinga ni go bori go gisa wannan sallallahu alaihi wasallam ne kayan duwani boro ni ga bor fonne ni gun bene matkan ni go ga handali je fonne danganin da aya kan gwaran gamara darje kan gwaran gamara matkan de ni go de handali ya dinna funni gine irkoyo ni kan bore ga mori chari hambara ni wo talkan balman tadi nin talka ni yake te kai ne su do ibada sai goyi da ka kan jini ngare no ami kirkar sadi dai mara sai mu amana hal mu bu shino ku goyi to boro ne hinne agonda alman ago gwamnati te dinga alman wati kul ago umra ago haji akon bor waran haji agon bor wakin dugo umra ago ga te irko hinne sai agoga wani yan tenga bungo goga ibada te aga me haw atinno aga me haw al kamisa kina ma hannaga nafila ma qur'ana chonga hinna alaji alaji ga dirgin nami alaji ga dirgin nami miskin ko subhanahu wa ta'ala mir bungo da odin sai hayadin irko min non dai hanna halalo amir sallata ga masa sallatirga nana no kula mir sallata ga irma dan nan kaga hagu amma wo kan bordo guma bon soyun dorani din ko irsinda murad wallahi ko subhanahu wa ta'ala mir halasi